Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to kindly remind you to subscribe to my channel, to like, to enjoy and to share my videos. So today my special guest is Irena Dahl from Norway and Ukraine/Ukraine. So welcome. Thank you. Now could you please introduce yourself like briefly? Sure. My name is Rena. As you said, I'm from Ukraine and Norway, and I'm 33 years old. I've been living in Norway for the past 12 years, more or less. And I have a master's degree in Middle East Studies with Arabic. Um, and I speak about 13 languages. Languages has been my biggest passion and hobby in the last, as long as I can remember, I guess. I started learning foreign languages consciously when I was 16. And I still, I still do, I would say. Right now, I'm mostly focusing on not relearning, but just repeating what I had learned before, and just dabbling in some Swahili, but nothing serious, because last year has been really difficult for me because the war started in my country and many other things happened in my life. So I didn't really have the mental capacity to learn anything new. But now I think like I'm slowly getting back there. Like I don't know, recovering from the burnout that I had. Oh yeah, I see. Yeah, it's horrible, the situation now. Cool. Ну, Swahili. Почему решила ты учить Swahili? Тебе нравится Африка или? Да, мне нравятся, в принципе, все страны. Ну, Конкретно суахили я нашла одну учительницу и суахили, одна, по-моему, из немногих, которая преподает суахили на русском. Я нашла ее в Инстаграме, и мы подружились, поэтому я занималась с ней. Также я учила суахили в университете Гетеборга. И просто нашла курс, решила выучить, почему бы нет. Суахили довольно-таки, по крайней мере, в начале довольно-таки легкий язык. Вот, и, такой веселый. Мне очень нравится суахили, мне очень нравится то чувство, которое мне дает, когда я его слышу или когда я на нем говорю. Ну да, мелодика интересная, мне тоже нравится. Хотя я знала несколько вещей, но забыла. Там здравствуй, до свидания. Да-да. Не помню уже. Ага. Школа у них, шули как по-немецки, да? Да, Вот шуля, так да. вот. Да. У них есть немецкий, португальский, английский, конечно, много английских слов, 40% арабских слов. Вот такой микс. Да, не знала. Да, микс. Я не знала, что и португальский есть. Да. Очень мало, но есть. А учительница это она русская или она там У из нее папа из Танзании? Танзании, а мама из Белоруссии. Она Из белоруска. Беларуси. Молодец. Да. Интересно как. Мгм. Takke dela. Men altså, jeg har hørt om at, eller hørt på YouTube at du underviser i norsk da. Hvordan kom du på å undervise i norsk, og hva er metoden din, undervisningsmetoden din? Altså, jeg mener, fokuserer du mer på grammatikk, eller snakker du mer med elevene dine? Altså, hva gjør du mer? Ja, jeg underviste i norsk. Jeg gjør det ikke noe aktivt lenger, fordi jeg har en annen jobb, jeg har en annen fulltidsjobb. Hvis det er noen som spør meg, som trenger min hjelp med undervisning, så gjør jeg selvfølgelig det. Jeg underviser også på frivillig basis på et bibliotek her i Oslo. Jeg bor i Oslo forresten. Og metoden min er å fokusere på å få eleven til å snakke. Så jeg fokuserer ikke på det grammatiske så mye, jeg fokuserer heller ikke på skriving, selv om jeg også har mye kompetanse i det. Jeg har jobbet mye med å forberede elever til ulike prøver, som Bergenstesten og norskprøve, altså B1, B2-nivå, men jeg liker mest når jeg underviser privat, spesielt så liker jeg mest når eleven snakker så mye som mulig, og jeg da
stiller oppfølgende spørsmål. Ja, så fint. Men hvordan lærebøker bruker du fremdeles? Kan du anbefale noen? Fordi for eksempel når jeg lærte meg norsk, så brukte jeg en fra Tyskland, en lærebok fra Tyskland, og så her på Berget for viderekommende. Jeg vil anbefale, definitivt her på Berget, den der bokserien På vei, stein på stein og her på Berget, det er de bøkene jeg brukte da jeg lærte norsk, og det er de bøkene jeg også brukte i undervisning. Det er selvfølgelig mange andre gode bøker, men det er i hvert fall de som er de som helt grunnleggende og veldig populære her på skoler i Norge, så de vil jeg anbefale. Ja, og til norskprøven for eksempel. Jeg har hørt om at det finnes norsk pluss B2, men jeg vet ikke om det finnes noen lærebøker for C1-nivå. Så vet du noe om det? Det finnes det gjør det. Det er bare å google egentlig. Så det finnes noen få bøker. Norsk er nok ikke et så populært språk å lære, og jeg tror at for C1, så det beste er jo egentlig å lese materialer som er egnet for nordmenn, aviser og bøker og sånt. Men noen få bøker da. Ja, det finnes noen få, fordi jeg var bare nysgjerrig og googlet, men jeg har ikke funnet noe. Jo, jeg fant noe til Bergenstesten, men jeg har ikke noe til norskprøven C1, fordi at C1 er egentlig en relativt ny norskprøve, tror jeg. Det har alltid vært, Bergenstest har alltid vært B2 C1, så hvis du får flere enn 3 deler på godt bestått, så har du C1. Men vi har ikke hatt en separat prøve, det har vi ikke. Nei. Nei. Ja, men hvorfor kom du egentlig til Norge? Hva var det som motiverte deg å komme? Det er en lang historie som jeg ikke vil fortelle. Nei, det går fint. Det går fint, men er du glad i å bo i Oslo? Av og til. Av og til. Fint, ja. Ja. Men du sa at du studerte i Göteborg da. Snakker du svensk også? Jeg studerte ikke i Göteborg, jeg studerte på universitetet i Göteborg på nettet. Jeg snakker ikke svensk. Jeg forstår svensk, men jeg snakker alltid norsk når jeg er i Sverige. Ja. Det skjønner jo svenskere, så når man snakker Oslo-dialekt. Fremfor alt. Hvilken dialekt er det du snakker? Jeg snakker en blanding mellom Oslo, Stavanger, nordlending og trøndersk. Ja. Fordi jeg har venner fra Stavanger, Trøndelag, Nord-Norge og Oslo. Og det er egentlig veldig morsomt, fordi at det er mange nordmenn som ikke kan gjenkjenne hvor jeg kommer fra. Og de spør meg, jeg kan ikke liksom jeg gjenkjenner hvor du kommer fra, så hvor kommer du fra? Hvor i Norge kommer du fra? Så nei, jeg kommer fra Bulgaria. Men har du bodd i Norge? Så nei, jeg har bare vært på ferie og sånn. Og de sier, men du snakker så bra norsk. Du snakker ganske bra. Takk skal du ha. Så det er ganske morsomt. Så jeg var bare 4 ganger i Norge, 3 ganger i Stavanger og 1 gang i Tromsø. Så du har ikke vært i Oslo? Nei, bare på Gardermoen, men det er ikke bare på Gardermoen. Sånn mellomlandinger hadde fra for eksempel München til Stavanger, München til Tromsø, og det var jo mellomlandinga var jo i Oslo, vet du, og jeg bare var på Gardermoen, og satt der og ventet og sånt, med assistanse og sånne ting. Så men nei, i Oslo har jeg ikke vært, men jeg vil veldig gjerne besøke Oslo. Jeg har jo lest ganske mange bøker om Oslo, for eksempel nå leser jeg Frelseren av Jo Nesbø.
Og altså, det er jo alle Harry Hole-bøkene som handler om Oslo. Ja. Så jeg kjenner veldig mange gater, mange severdigheter. Og for eksempel når vi så Eurovision i år, Ja. og når norske, jeg vet ikke om det var en band eller sanger som sang, jeg kan ikke huske. Når de sang, altså nordmenn sang, så før sangen begynte, så ble det vist sånn på video noen av severdighetene i Oslo, og så leste far min for meg at det var hva var det? Egertorget og skal vi se, hva var det? Ja, og Domkirka. Han sa ja, disse kjenner det fordi jeg har lest bøker om Oslo. Ja. Ja. Så jeg kjenner bare navnet, men jeg har ikke vært der. Skjønner. Ja. Det er en fin by. Ja, det har jeg hørt om. Ja. Ja, jeg har hørt at at når det er veldig varmt, så kan man bade i Oslofjorden. Ja, jeg skulle egentlig bade forrige uke, men jeg kunne ikke på grunn av, ja. Ja. Noen ganger så kan ikke kvinner bade, bare for å si det sånn. Så, hei. Men altså det er veldig varmt, også veldig varmt spesielt i min leilighet, fordi jeg bor i 8. etasje. Og jeg badet i fjor, og jeg har definitivt planer om å bade i år. Så været er fantastisk nå, så jeg håper at det fortsetter. Jeg håper at jeg også får mulighet til å bade både i innsjøer i Oslo og i Oslofjorden. Ja, det er så fint, ja. Og så hvor mange grader kan det være, altså hvis været er veldig varmt, hvor mange grader kan vannet i Oslofjorden være, altså? Hvor mange grader vannet er? Vannet, ja. Det er jeg litt usikker på, skal jeg se. Så jeg ser på værmeldingen nå, men her er det jo bare sånn vanlig værmelding. Skal jeg se, værvarsel som PDF. Vi har en sånn nettside som heter, det er badetemperaturer, som heter YR. Det er kanskje det mest populære nettsiden, så jeg ser der. Jeg skal fortelle deg nå. Det varmeste, logge inn og lage en profil, virker det? Nei, det gidder jeg ikke nå. Jeg må lage en profil. Nei, vi dropper det. Nei, men det gjør ingenting. Det bare var nysgjerrig. Altså, jeg er generelt veldig nysgjerrig. Så jeg beklager hvis jeg er for nysgjerrig. Men ja. So che tu anche parli italiano, no? Come l'hai imparato? L'ho imparato qui ad Oslo. È interessante perché io lavoravo in una pizzeria e i miei colleghi erano italiani, ma io già parlavo spagnolo e portoghese, ma non capivo molto bene quello che dicevano, cioè capivo un po', e poi ho lasciato quel lavoro, ma comunque avevo l'interesse per imparare l'italiano e quindi ho cominciato da sola in casa e poi ho trovato io non direi una professoressa, ma una ragazza italiana che mi ha aiutato con una pratica, anche lei parlava spagnolo, quindi era molto utile perché lei poteva capire quello che dicevo. E così ho iniziato. Ma questa ragazza era come coach, no? Sì, più o meno, perché lei era un tutor su italki, ed era che solo voleva, sai, guadagnare un po' soldi extra così, ma era una ragazza molto, molto gentile e mi piaceva parlare con lei, quindi così ho continuato e poi sono stata in Italia molte volte, ho vissuto in Italia un po'. Io sono mai stata in Italia, ma vorrei visitare. Sì, ma io penso che tutti con cui parlo dicono che l'Italia è un paese molto bello e ci sono tanti posti che uno
può visitare, sì, il cibo, la gente. Il cibo, sí, sí, certo. Sì, sì. Sí. Y pues con el español, pues digamos, ¿qué acento aprendiste primero o pues qué acento es más fácil para ti, sí, de entender, de hablar y tal, el castellano o el latinoamericano? Que es para mí eso es muy interesante saber. Sí, no sé, ¿sabes? Porque yo últimamente, es decir, las últimas 2 semanas, o sea, siempre, pero específicamente últimamente, muchas personas, muchos hispanohablantes nativos me dicen cosas diferentes. Algunos me dicen que yo hablo español latino, otros me dicen que hablo español de España. Pues personalmente, yo pienso en mi cabeza que yo hablo español de España, De pero España. porque viajé a México y conozco México mejor que España, puede ser que, no justamente, pues sí, algunas palabras también, pero tal vez el acento a veces como cae más mexicano. Ujú. ¿Qué es más fácil para mí entender? Pues sí, yo entiendo más o menos todos esos acentos, puedo decir que algunos son más difíciles que otros, pero ya entiendo todos más o menos. Sí, y pues en México, pues, cuál era o cuál fueron tus impresiones de México, pues, que te gustó más? Sí, pues ya que he estado en México 3 veces, puedes imaginar que me gusta mucho este país. Sí. Yo fui a México por primera vez en 2020 durante Mm, la pandemia, la pandemia. y el año pasado también fui 2 veces Uy, a dos, o sea, 3 lugares qué diferentes. chévere. Y sí, me gusta mucho, me encanta México, especialmente el pueblo mexicano, digamos, el alma del Claro. país, el alma mexicano. Y tengo muchos amigos mexicanos, políglotas y no solo políglotas. Sí, yo Y también. sí, sí, qué bueno, porque son muy, ¿no? Son muy amables y muy simpáticos. Es muy fácil entrar en contacto con los mexicanos. Para mí, especialmente cuando viajé sola la segunda vez para el Congreso de Políglotas, me Sí, quedé sola en Cancún por un día y medio y fue tan fácil que me hablaban los mexicanos por la calle, en la playa, todo el rato. mm, pues la conferencia de los políglotas tuve lugar en Cholula, ¿sí? Cholula. Sí, 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 pero yo viajé a Cancún Cancún, porque era sí. más barato, y de Cancún yo volé a Cholula. Cholula, Cholula. Sí, sí, sí. ¿Y te gustó la Polyglot Conference? Sí, por supuesto. Por Sí, sí, supuesto. sí, sí, me gusta Mm, siempre. Fue diferente porque en los congresos aquí en Europa yo conozco la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente. Siempre sí. me encuentro con mis antiguos amigos, pero en México fueron principalmente la gente que no conozco. Mm, Entonces era muy interesante conocer a gente nueva también y sí, claro, reencontrarme siempre con antiguos amigos. sí, sí, pues claro. Y a mí también me hubiera gustado ir una vez a visitar México, que yo, como ya te dije, tengo muchos amigos mexicanos y Sí. latinoamericanos en general, y pues sí, pues hablo mucho con ellos, y por eso mi acento es un poco más latinoamericano, más sí, cubano, mexicano y tal. Pero sí, pues Sí. me gusta la cultura latinoamericana y la española, claro. Mm, Pues las culturas del sur, digamos, de sí, Europa sí. y de Latinoamérica también. Mm. Mm. Mas uma vez eu vi um vídeo seu que você aprendeu português sozinha, sim? Porque Você queria. assistiu o vídeo onde eu falo com o Lucas e o Fabrício? Com o Fabrício, sim, 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 e que Tá. você queria ir para o Brasil, né? Eu já fui, eu já Sim, fui já há foi. muito tempo atrás, já fui. E como que foi? A cultura é um pouco parecida, digamos, à mexicana, por exemplo, ou não tanto? Boa pergunta. Eu acho que, pois sim,
um pouco, Sim, porque, né, um pouco. que as pessoas te falam, né, na rua e são muito, também muito simpáticos, né? Sim. Ah, sim, algumas coisas são parecidas, outras não. Outra não. Uhum. Hum. Mas eu gostei muito do Brasil. O Brasil é um dos meus países favoritos, definitivamente. E eu gostaria de viajar mais uma vez, ou muitas vezes, se Deus Hum. quiser. Mas eu fui em 2000 e que 16 ou Ah, 2015. Não, 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 não. Eu fui antes de começar na faculdade. Sim, ah, 2014, 2015, 14. agora não lembro. Eu preciso, Ah, não. sim, preciso procurar no Facebook. Só no Facebook, sim. Mas sim, foi já faz um tempão, né? E eu Hum. preciso volver. Ah, sim, e que você viu no Brasil? Que cidade, sim, onde é que Eu, você... eu conheci São Paulo, Sim. Rio e Foz do Iguaçu. São três Ah, cidades. hum. E você gosta da música brasileira também? Sim, eu gosto de todas as coisas brasileiras. Eu gosto da música, da comida, do povo brasileiro, Hum, do Brasil como país, né? um país. Que tem coisas para ver. Hum, E, sim, é claro que o Brasil como país tem, digamos, desafios deles, mas mesmo assim eu gosto muito, eu sempre falo muito positivamente sobre o Brasil e sempre eu hum, conselho para as outras pessoas viajar e eu falo que mas não é tão perigoso como os outros falam e hum, sim, então hum. sim, gosto, não sou da música. Não só da música, sim. Mas no Brasil tem muitos estilos musicais, né? Você, por exemplo, eh, tem bossa nova, tem o funk brasileiro, tem como pop, música pop, né? E qual música é que você gosta? Porque eu gosto muito da bossa nova e eu Eu canto também. também. Ah, você também. Sim, Ah, eu gosto muito da bossa nova, assim, música, assim, as mesmas coisas praticamente também que eu ah, escuto em outras línguas, eu posso escutar em português brasileiro, né? Porque eu não escuto, não conheço muito bem música de outros países onde se fala português. não. Mas sim, bossa nova, outras canções. Eu gosto, antes especialmente, eu gostava muito de indie rock, indie pop, Sim. e conheço alguns grupos brasileiros, né? Ah, sim. Uhum. Sim, mas eu sou musicista, né? E Uhum. canto bossa nova também. E tenho Legal. alguns vídeos no YouTube também, onde canto, pois você Aham, aham, pode que bom. ouvir um pouco, ou sim, olhar, tomar uma olhada, se quiser. Aham, aham, obrigada. Bom. Mas indie rock também é muito interessante. Sim, acho que essa canção, essa música Believer indie rock, né? Uhum. Mas agora não lembro do nome do grupo, né? Eu não conheço, infelizmente. Dragon algo. Dragon. é, Agora não. Não posso te dizer. Hum, Sim. Se não me. hum, 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 não sei. Hum, Indie rock. Hum. Indie rock, indie pop, que é isso? Eu conheço somente indie rock, mas indie pop. Sim, pop independente, né? Indie significa independente. Independente, sim. Hum, Hum. Alguma coisa menos comum. Uhum. Uhum. Hum. Pois os instrumentos que usam também são menos comuns, ou... Não necessariamente, não necessariamente, mas eu diria que é um pop, por exemplo, menos comercial, né? Ah, isso, sim. Uhum. Sim.
Entendo. Vou procurar no YouTube, né? E vou ouvir um pouco. Sim, porque eu também gosto de estilos musicais diferentes, não somente da bossa nova, claro. Uhum. E não somente de música de órgão, ou de música clássica, pois Uhum. muitos estilos, né? So we've come to the end of our video. So we've come to the last question. So what kind of advice would you like to give everyone who wants to learn a language? You can answer in Sami. In Sami, but no one. I was watching the video of Marta, my fellow country woman, and she was saying, but no one will understand if I say it in Ukrainian. I'm So no gonna one will put certainly subtitles. not understand if I say it in Sami. So you can summarize, then you can summarize it in English, Okay. what you Yeah. said, so no worries. Yeah. All right. Mun jaka nähtebot dehalla musle geva hidangela pauda merka dihti gomunin geva samingela demun vajalduta nuat dalle dehalas geva hidan ja dalle dehalas oatsut ma tillbakemelding gå monin diana mota att samingela kodon daja joga bostu dalle mun mielestä dalle huidehalasta että era olmut Dutch dunjat nādon sākta šit boreni du tähtijällä maidon ahpat. Ja mivel geoiden göra tillbakemelding, ja mivel ja kannattaa, både alla mos leat mai mun lämmin datin både alla mos gwekte have da lehu idealla että dus ledjelske motivation att don aina ja don inte med att man don halidat att den gälla että hiledus saatelek sortas dihte munin vetsikar just on sagt att geva bien motivationen att boka. Att gauna bori motivationen, geva gella ja ger tillbakemelding. All right, I will summarize in English. Yeah, thank you. And I was arguing with myself because I said the most important thing and I said it a couple of times. So then it sounded like there are several most important things. But shortly, I said that there are three very important things in my opinion, and that is to use the language, to ask for, I said it in Norwegian because I don't know the Sami word, to ask for feedback and to find a good motivation. So when you think that I want to learn it for fun, sure, but I don't know if that motivation will last in the long run. So those are the three things. Yeah. I agree with you because motivation is important and feedback, of course, because for me, for example, it's absolutely no problem if someone gives me feedback and corrects me because it's important. Yeah, it's essential because that way you improve, right? You improve your language skills, of course. Yeah, so it's a very nice piece of advice, I would say. Thank you. Yeah. So thank you very much for the interesting conversation. Thank you for having me. Yeah, the pleasure is mine. So stay in touch. All right. Yeah, definitely. So have a nice week in Terezin Polyglot Yeah. Gathering. Thank you so much. See you. Bye-bye.